आपका नेम क्या है बेटे? शेख आसिम अनवर। क्या आप आंखों पे पट्टी बांधकर टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? आपका क्या नाम है बेटे? क्या आप आंखों पे पट्टी बांधकर टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? यस के नो? आप बोलिए आपका नेम। क्या आप टेस्ट देने के लिए तैयार हैं आंखों पे पट्टी बांधकर? ओके, चलिए इनकी आंखों पे पट्टी बांध। चलिए आप लोग तैयार हैं? चलिए, सबसे पहला वर्ड आपको हम बोलते हैं CASH, कैश। CASH, बीच में बोलिए मत। CASH, वेरी गुड। CASH, कैश, वेरी गुड। CASH। Next word, FEED. FEED, feed. FEED. Yes, FEED. D, feed. Nice. FEED. Good. Next, देखिए next word, DING. Nice. DING. COPY, copy. 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 Draw. 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 BEST, best. 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 आपका क्या नाम है? क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं आंखों पर पट्टी बांधकर? यस सर। बेटे आपका नाम क्या है? क्या आप आंखों पे पट्टी बांधकर टेस्ट के लिए तैयार हैं? आपका क्या नेम है? क्या आप आंखों पे पट्टी बांधकर टेस्ट के लिए तैयार हैं? यस सर।
चलिए इनकी आंखों पे पट्टी बंधिए। FACE, FACE, फेस। फेस, FACE, FACE। FACE। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, TALL, 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 गुड। MOST, गुड। MOST, 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 ROSE, 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 ROSE। फिनिश।